अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा पिछला लेसन ही चल रहा था फल और सेहत का, जिसमें आज हमारा इस टॉपिक का आखिरी दिन है, जिसमें आपको इसकी मश्क जो आपके पास असाइनमेंट की सूरत में मिल चुकी है, आपको वो मैं एक बार दोहरा के बताती जा रही हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ जो है वो आपने मेरी आवाज़ जो कुछ मैं बोलूँगी वो आपने लिख लेना है। सबसे पहले आपका सवाल है अल्फाज मानी। अल्फाज मानी में सबसे पहले है नंबर 1 पे सेहत। सेहत का मतलब होता है जिस्मानी और ज़हनी तंदुरुस्ती। नंबर 2 है अफादियत। इफादियत होते हैं फ़ायदे। नंबर 3 है ग़िज़ा, सेहत बख्श खाने जो हम खाते हैं। नंबर 4 है शिफा। शिफा होती है तंदुरुस्ती पाना, शिफा पा जाना, बीमारी से शिफा पा जाना। कैल्शियम। कैल्शियम एक ताबनाक सफ़ेद अंसर है जो हड्डियों की मजबूती के लिए इस्तेमाल होता है। फुलाद। फुलाद का मतलब होता है मजबूती, और ये फुलाद ऐसा है एक किस्म के सख्त जौहर लोहे का नाम। उसके बाद है नुक्ता नज़र, देखने का नज़रिया या राय, यानी कि हर इंसान का अपना एक नुक्ता नज़र होता है किसी भी बात को बयान करने का, किसी भी मामले को समझने का। नंबर 8 है मेवा। मेवा कहते हैं खुश्क फल को, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं अल्फाज जुमले। अल्फाज जुमले आपको जब आप सबक की पढ़ाई करेंगे तो सबक की पढ़ाई के दौरान से ही आपको इन अल्फाज के जुमले जो हैं वो मिल जाएंगे। सबसे पहला है इफादियत। इफादियत होता है फ़ायदा। फलों की बहुत सी इफादियत है, फल खाने की बहुत सी इफादियत है। शिफा। शिफा जो है वो तंदुरुस्ती पाना को कहते हैं। फल अपने अंदर शिफा के बहुत से अनासर समोए हुए हैं। फुलाद। फुलाद फलों में फुलाद पाया जाता है, या फुलाद एक सख्त किस्म के लोहे को जो है वो कहते हैं, सख्त किस्म के जौहर लोहे का नाम है। नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका मतलब होता है देखने का नज़रिया या राय। हर डॉक्टरों का नुक्ता नज़र ये है, या हर इंसान का अपना एक नुक्ता नज़र होता है। इसके बाद है सेहत। सेहत। सेहत अच्छी होगी तो हम हर काम में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये एक तलबा के साथ भी हो सकता है, ये एक अच्छे खिलाड़ी के साथ भी हो सकता है, यानी कि और एक उस्ताद के साथ भी हो सकता है। अगर उस्ताद की सेहत हो अच्छी होगी तो वो अपने स्टूडेंट को जो है वो अच्छे तरीके से तमाम कामों में जो है वो मदद मावन साबित हो सकता है उसके। इसके बाद आते हैं आपका सवाल जवाब का जो है वो क्वेश्चन है। सबसे पहले है बढ़ते हुए बच्चों के लिए फल क्यों ज़रूरी है। जैसा कि रीडिंग के दौरान ही मैंने आपको बता दिया था कि बढ़ते हुए बच्चों के लिए फल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो वो ईंधन का काम करते हैं। फलों में मौजूद विटामिन, प्रोटीन और तवानाई के जो हिस्से होते हैं वो हमारी सेहत की ज़मानत होती है, यानी कि हमारी जो है वो सेहत उस पर मुनहसर होती है। इसलिए बढ़ती उम्र के बच्चों की ग़िज़ाई आदत के लिए फल का खाया जाना बहुत अच्छा होता है। इससे हम फुर्तीले, होशियार और कामयाब होते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल था फल खाने के हवाले से कौन से बच्चे बेहतर होते हैं और क्यों। जो बच्चे फल खाते हैं वो जो हैं वो ज़्यादा अच्छे ताकतवर भी होते हैं, ठीक है। उनमें जो है वो हर चीज़ को जो है वो बयान करने की सलाहियत, या हर काम में खेल के दौरान भी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं। इसी तरह जो बच्चे फल नहीं खाते हैं वो सुस्त होते हैं, ठीक है ना। उनकी ज़हनी सलाहियत भी जो होती है वो भी कम होती है। इसलिए बच्चों की ग़िज़ाई आदत में फल ज़रूर शामिल होने चाहिए, क्योंकि बच्चों के बेहतर और कामयाब नताइज के लिए फल ज़रूरी हैं। गाजर का जूस पीने का ख़ास फ़ायदा क्या होता है, सवाल नंबर 3 था। गाजर का जूस पीने का ख़ास फ़ायदा ये है कि इससे जो है वो सवाल नंबर 4 है हमारा, स्कूल जाने वाले बच्चों के बेहतर और कामयाब नताइज के लिए क्या ज़रूरी समझा गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों के बेहतर और कामयाब नताइज के लिए बच्चों की ग़िज़ाई आदत में फल शामिल होना ज़रूरी है, जिनसे उनको तवानाई मिलती है। इसके बाद 5वां सवाल है, हमारे यहाँ बच्चों की ग़िज़ाई आदत को किस तरफ लगा दिया जाता है और इससे क्या नुकसान होता है।
ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار اور ہمارے جو ہے کزنس جو ہیں، ہم سب مل کر جو ہے وہ چٹپٹی چیزیں جو ہیں وہ کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں، جس سے جو ہے وہ ہم بیمار اور کمزور ہونے لگتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے اپنے بچوں کو اس طرف لگا دیا ہے جس سے ہماری صحت کو نقصان ہوتا ہے، اور پھر ہمیں ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے، اور پھر وہاں سے ہمیں وٹامنز، کیلشیم اور فولاد کی جو ہیں وہ گولیاں، کیپسول، سیرپ جو ہیں وہ لینے پڑتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سوال نمبر 6 ہے، بچوں کے والدین خصوصی طور پر ماؤں کو وقتاً فوقتاً کیا کرنا چاہیے؟ سب کو پتہ ہے پیرنٹس دونوں خیال رکھتے ہیں، لیکن جو ہے ماں جو ہے وہ زیادہ خیال رکھتی ہے، کیونکہ بچہ ہر وقت ماں کے پاس ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ والدین کو شروع سے ہی بچوں کو پھلوں کی طرف لے کر آنا چاہیے، اور بیسیکلی ماؤں کو جو ہے وہ پھلوں کی غذائیت اور افادیت سے وقتاً فوقتاً آگاہی حاصل کرتے رہنا ضروری ہوتی ہے، تاکہ جو ہے وہ بچے کو پھل کھلاتی رہے اور اس جان لے کہ پھل میں کیا افادیت چھپی ہوئی ہے، اور وہ بچے کو بھی بتاتی رہے اور بچہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ اسی طرح سوال نمبر 7 ہے، وٹامن اور کیلشیم وغیرہ کی کمی کو کس طرح دور کرنا بہتر ہے؟ وٹامنز اور کیلشیم وغیرہ کی کمی کو دور کرنے کے لیے بہتر ہے کہ ہم روزانہ اپنی غذائی عادات کی چارٹ میں جو ہے وہ پھل جو ہے اس کو شامل کر لیں۔ پھل جو ہے وہ روزانہ کھایا کریں، چاہے وہ کیلا ہو، چاہے وہ سیب ہو، چاہے وہ آم ہو، چاہے وہ آڑو ہو، چاہے وہ خوبانی ہو، چاہے وہ آلو بخارا ہو۔ تو تمام پھل جو ہیں وہ اپنی اپنی افادیت رکھتے ہیں اور اہم ہیں۔ اسی طرح بیٹا کتاب میں آپ کے صفحہ نمبر 67 اور 68 پہ جو ہے وہ کچھ سوالات دیے گئے ہیں، جیسا کہ 67 پر آپ دیکھیں گے، اپنی جب بک اوپن کریں گے وہاں پہ MCQs دیے گئے ہوں گے، آپ ان MCQs کو چیپٹر سے پڑھ کر سولو کیجئے گا۔ اس کے بعد غلط درستی اور درست جملے جو ہیں میں نے آپ کو آلریڈی یہ کام بھیج دیا تھا، لیکن کسی بھی ایک بچے کا رپلائی جو ہے تھا مجھے اسی کمنٹ میں دوبارہ فل اپ کر کے تصویر کھینچ کے نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد جو ہیں وہ الفاظ مترادف ہیں، آپ الفاظ مترادف لکھیے گا۔ جس بچے کو الفاظ مترادف نہیں آتے وہ بک پہ جو ہے جب ہمیں اسائنمنٹ آپ سولو کر کے بھیجیں گے تو وہاں پہ اسپیس چھوڑ دیجیے گا کہ آپ کو نہیں آ رہے، ہم آپ کو فل اپ کر کے بھیج دیں گے اور آپ اس کو لرن کر لیجیے گا۔ اسی طرح سابقے اور لاحقے کا جو ٹاپک ہے وہ میں گرامر کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گی، تاکہ آپ کا یہ کلیئر ہو جائے گا کہ سابقے اور لاحقے بیسکلی کیا ہوتے ہیں۔ سابقے جو ہے وہ ہمیشہ ورڈ سے پہلے آتے ہیں، اور لاحقے جو ہیں وہ ہمیشہ ورڈ کے بعد میں آتے ہیں۔ یہ ڈیٹیل سے ٹاپک جو ہے وہ گرامر کی کلاس پہ جو ہے وہ سمجھا دیا جائے گا، پھر آپ کی بک پہ بھی جو ہے آپ کو جو کنفیوژن تھی وہ کلیئر ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ نے اپنا یہ کام جو ہے اپنے اسائنمنٹ پہ، اور اسائنمنٹ جو ہے وہ آپ نے کاپی پہ فل اپ کر کے ہمیں بھیجنی ہے یہ اردو کی۔ تو یہ تمام 3 چیپٹرز پھل اور صحت، لازوال علم اور نعت کے جو ہیں وہ آپ نے کاپی پہ سولو کر کے بھیجنے ہیں۔ آپ کا ایک چیپٹر کلیئر ہو گیا ہے، آپ نے اس کو کاپی پہ سولو کرنا ہے اور پھر بھیجنا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔